Lahi ginamingon ka, yes, member ko sa Truth Baptist Church. Kang Pastor Chris sa una, karon si Pastor JK na ang pastor. Naagi kay sense of belongingness. Amen? Kita gani, mangita kitag sense of belongingness. Nga, kanabitong makabalog yun ba, nga we belong there. Lisa, musugot ka, nga trabahan tira ka sa Gaisano, pero nigabot sa mga bonuses, mga ano, dili ka labot. Mangluod ka no? Kuy kakapoy ra atong New Year, gikan pa sa pagsud sa December, grabe nga trabaho, niya pag-abot sa bonuses. Di pwede. Nga naman, we are to submit to the will of God. Kaya nga naman, ang pinaka-importante, unsa may kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi. And that's very crucial. Mo na pinaka-crucial. Unsa may kabubuton sa Ginoo? Unsa man nga kurso akong kwaon nga mao ba ni kabubuton sa Ginoo? Asa ko mo trabaho, kabubuton man ni sa Ginoo? Si Sami, sa balik-balik nako, pwede siya mangitag nindot nga trabaho, pero nganong naaman siya diri kay ngano nakasabot siya nga ang kabubuton sa Ginoo naa diri duol sa simbahan. Si Preacher Clyde, kadakog diferensya sa ilang trabaho. Ngano si Preacher Jinggoy, maabot og Sambuanga ano, pero mubalik yun diri. Kaya nga naman, naa diri ang kabubuton sa ilang kinabuhi. Si Ma'am Charity, gikan sa kapoy kay nga trabaho for the whole day. Pero nganong muari man mo og Wednesday, because you know, the will of God, nga maminaw ka sa pulong sa Diyos, kaya nga naman, direkta mo tubo. Kaya kung walay kabubuton, karon sama sa karon no. Salamat ko sayo kini-chat si Tupera siya. Kuya, pwede nga manguha na mig kawayan. Ko sige. Para sa baboy. Sige. Katong muapil ha. Kinalang muapil, maghubo tanan. Dili mag-brief ra day or butangan sa dog kanang para dili magilugay ba. Ready na. Niapil si Nung Babi, niapil si Kriston. Wingon sila, nganong apil-apil man media? Kasabot mi sila nga kabubuton sa Ginoo nga motabang simbahan. Wingon day sila, nganong sa may labot ako di ay? Pero diya ka makabalo, diri sa church, ang kabubuton sa Ginoo. The difference between church attender, dirita, and a member can be summed to one word, commitment. And thank God, we are committed sa iyang kausa. Amen? Yes, sa Sunday na sad, hatag na sad ta. Thanksgiving offering for the whole year, wa ka na sakit, for the whole year, mo na imo naabtan. Yes, commitment na nimo, every year nga mo na ihatag nimo, Lord, paabta lang ani. This is my commitment. The difference, attenders are spectators from the sidelines, members get involved in the ministry. Ang attenders gani, naara na sa kilid. Di sila mo apil. Mahadlok sila mo apil. O kanindot kayo, kung apil ka, gabi, gatanaw ko silang dula, bisag sa video lang. Kanindot sa apil ka, kaysa gatanaw lang ka sa video. Lapi apil nindot, itong nadasmag ka diha, ginukuray, hala. Attenders are consumers. Ang attenders, consumers. I was just imagining, no? Mag-aircon ta dire. Wow, ninduta eh. Feeling na ako, daghang kay consumers. Ano man, matulog naman. ang uban na, ato ta simbahan, nga naman, kulang ko sa tulog. Wow. So himuon na nila katulganan ang simbahan. Bitaw eh. Unsay kabubuton sa Ginoo? May aircon eh. Wow, nindot kayo. Members are contributors. Attenders want the benefits of a church without sharing the responsibility. Gusto lang ang benefits without dili mo share sa responsibility. But praise God and thank God, most of us are members. Gusto ta mo share sa responsibility. Amen? Nganong nakaabot mo tag more than 80,000 sa atong camp nga mga delegates sa ilang kwarta kay nga naman, because most of us are members, we just want to shell out. Gusto ta mo tabang. If wa ta kasabot, every time mo duol si Ada na kumuhilak siya ba, mura kog maluoy ko sa bata ba. Kana bitong tinud-anay nga paghilak sa bata. Pastor, salamat kay imo ko gipritihan ha.
Sige lang, kay kuha ta kag platihan, palanguyot ta ka. Oh, grabe, kumidyano sa kunin mo, pastor. Ako siyang pakataon ba? Seryoso kay siya. Pero iya, wala ba itong gika sa kasing-kasing ba? Lipay tao kayang bata. Gunit sila kamot ni Cham-Cham, ala. Apil na akong anak, og kanta siya. Daddy, di ako pwedeng malate ha. Di pwedeng malate, ang tagal-tagal mo matulog. Di ako pwedeng, bilisan mo ng kasi nag-cut call daw na. We want to share this responsibility. Mo nang mingo ko, magdala tag prutas. Dalag prutas. It's not a problem for us. It's not magdapag yung prutas, eh. Naimuhatag sa to, 2 ka box nga apple, 2 ka box nga orange. Mingon siya, saan man nila? Pasalamat. Mahurot ni Pastor, di. Ato na ipanghatag, eh. Di gumanhalap. Kita lang, kamura ba yung mga anak ko, ang atong baboy, tag 25, 20 kilos. Nigbutang na to, anak, diha. For the first time siguro nga, basig ang ngipon sa baboy, mahurot. Gagmay lang kayo, tanaw ko, agoy. Mura ba nilagmi, ang gagmay ko, sige lang, mangita tagdo, kadag ko, para mo ato ibala ba. Kikiniramang baptis, bisagikan atong New Year, Pasko, kinaog litson, mukhaong ibog litson. Pero pag yun, parking ta sa dungog siya, mamurag di ko kasabot sa timuga, bitaw. Ay kabalaka, mao na mong bisyon ni Dani. Park dia. Pila ka kilo ako'y bala. Hutdanay ha, walay tindugay ha. Sige. Palitan pa na ako balik 300 nga litson, nga tiyan yun. Top, murag alanganin na ni Hurot, iuli top ba? Hutdon ta niya. Abi na ako bisig, ato'y putos siya. Hutdon gede. Kukuyaw ni mataan eh. Pila ka puso imo, 4 pa. Sige, 5 ha, para mahurot. Ayaw kilawa. Istoryahan na mo. Ang usa ka litro, istoryahan na mo. Siguro nasakit kog balik. Di bitaw eh. Ang baptismo, kaon eh. Kaon to eh, nga naman. Mao naman eh, mahatag kalipay na to. Pero bantay lang ta. Di ba sad kada, every year naman sad ta mo kaon. Manang, attenders are selfish and me-centered. Members are sacrificial and others are centered. Attenders are like couples who want to live together without committing to marriage. And if you're just living together, there's no commitment. You can walk out at any moment. There's no security. There's no relational security, emotional peace, no financial. Bitaw ko, si Small Loud din, no? O si, kanayang Bana. Si Philip. Grabe, oh. Grabe. Nagyapon siya, kabit ba yan? Ano? Dayon, mahagip do sa kamera ang kabit niya. Anak ko, grabe. No rights to any demands and no rights to any promises. Living together without commitment just creates a lot of insecurities, couples and children. Marriage means you're committed till death do you part. Bahalag, may kinautsa mo diya. Kay naminyo na mo diya, till death do you part. Inyo rang bulagan ninyo, kamatayon ra. It is same, the commitment that Christ wants every professing Christian to have toward His church. Muna ni siya sa Ephesians 5 verse 12, husbands, love your wives. Amen? Hoy, mga bana, ato'y gugmaon itong asawa. Magtanaw kasi mga asawa ba? Nagkagwapa mo na akong asawa eh. Ito no? Dili kay, nakabati, magkagnaw eh, nakuyaw na. Yung magtanaw ka ba? Nagkagwapa man siya. Tawas Kuya Martin, no? Kasi tanaw mo Kuya Martin. Ayog sa'yo pag tubag diya. Nagkagwapa. Preacher Jinggoy, nagkagwapa. Preacher Ko, nagkagwapa. Preacher Clyde, nagkagwapa. Preacher mukatawo ka rin siya. Katawo. Sam, sa tanan na akong gipangutan na about sa proposal, siya rin ginikatawag mayo. Proposal ba nga? Kung na mag-propose mo, siya rin ginikatawag it. Nagkagwapa. And give himself for it.
But many believe it is possible to be a good Christian without joining a local church. Posible ba? Nga mahimo kang Kristohanon nga wala kay join og local church, di pwede. Nay mga Kristohanon karon ipangutanan nimo, asa man ka simba? Na ako diri mabuntag. Mahapon. Lahi na pud nga church. Oy, paminaw. Bahalag magkinaunsang kinabuhi. Usara tong simbahan oy. Dili lang ganahan lang ka diri kay gipaboran ka sa pastor. Kung dili ka paboran sa pastor, di pagaganahan. Ang imong gusto, paboran. Kung dili, di paboran imong gusto. Discover your church membership. Okay? The church is a family. Pamilya. May pamilya gani, ibot pasabot, magkinaunsa, magkaunsa-unsa kinabuhi. Family ta. Manang Ephesians chapter 2 verse 19, now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Notice that it is God's household. Doesn't say the church is like a family. It says the church is a family. Ang simbahon mo'y pamilya. Mo nang nay may tabo usa sa tuwa, dili ta labi nag-tragic or unsa man, dili gyud ta malipay. Gawas og nay nakapasar. Kana. Pag tragic ani, di ka malipay. Or sudden or when it comes to a problem nga tingala ka gapon nanapoy sila kuya pastor nanapoy na discuss siya lapit ilang maribik kumaw ba? Motor sad. Kupila edad to, bata pa pastor. It doesn't say the church is like a family, it says the church is a family. Simbahan, pamilya ni siya. Mo nang di gid pwede kung mag-goal ang usa ka pamilya, kami malipay di oy. Masipyat ka, mura sa kami nasipyat. Katong gipresent sa Cebu, 16 years old pa siya, sugod na siya, ginainag, ano ba? Ina siya pasunuwil, hulat lang lagi. 16, 17, 18, 19, 20, mga 4 years, 5 years siya nagulat. Until niabot sila ato. In fact, your spiritual family is going to outlast your physical family because the Bible says there are Christians in heaven. Nigabot ito sa langit, igsoon na tatanan. Atay, dili maayo nga feeling sa iya ha. Mawa na to, nigabot ito, igsoon na tatanan. So we are going to be related in heaven together that we actually outlast the blood family that you have here on earth. Nga, ang imong blood family nga na, mabiton, it's very important diri sa kalibutan, nga mo, ano yung ka sa imong pamilya, sa blood family, kaya nigabot dito sa langit, waa naman na, earthly o devilish man siya nga feeling. Mong nigabot dito, brotherly. Tanan, igsuon na. Akong asawa, igsuon na mi sa akong asawa. Dili na mi. Grabe no, gigastuhan ni maging anak, nigabot sa langit, igsuon na mo. Sabagay, di na ka maminta sa gasto. Now, some family are sick. Yes, tinod. Kano saan mo mabalaan kung masakiton ang Papilag Youth Camp? Niguli ana, di ba? Sigurado. What do you mean by sick? Sick spiritually? Some of them kapoy na, gatinga na. Gani, istorya na kung sa kalola, itong Sunday siya, naglagot yung kusong apo, kaya nga naman, di naging siya pabadlong pastor.
Gani dito na siya kasimbas pikas. Gano man, alang-alang giingnan sa iyang igsuon nga ayaw na lagi adto sa laki, amo adto gid sa laki, pastor. Gani di man siya pabadlong hala, di na siya mosimba diri. Ana bahin ko. Ngana na lang gid ang ano? Kung di ka kasabot, kung dili ka ganahan diri, adto ka sa lain. Ano ba? Unsa nga feeling kung ikaw lola no? Or ikaw ginikanan ba? Nga di ka magpabadlong, gikan pa sa gamay pa, gialagaan ka sa bagay, kana silang mga bata, ano man na. Pero kung ikaw mama, papa, ano ba? Di na ka pabadlong, kay ano, sakita na eh. Nga dili mo ta for good nga benepisyo lang ano, kundi for the good para sa bata. Mo nang the church is a family. Number 2, God expects me to be a member of a church family. Gi-expectar ang Diyos nga ikaw mamimbro sa usa ka pamilya sa Diyos. Mo nang Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily as such to be saved. Mo nang, hey, wala gi madugang sa atong simbahan kung dili ta mag-disciple, kung dili ta mag-soul winning, kung dili ta mangimbitar, kinsa maiad sa simbahan. Mo nang, sige lang, discipleship, soul winning, moro may laing sikreto, may laing sikreto. Wa may laing formula. Naagi bisita at timanon nimo. Di man ta pwede ang pareha sa uban nga manguha ta og membro diha sa kaugalingom. Di oy. Gistorya na ako ang igagaw siya. Nalipay katong gibalhinan sa mga membro sa Kabantan kay nga naman wa man sila mga membro. Laliman ka 30 ka pamilya ni Kuyog dito sa Pikas. Pagkaabot sa tiba-tiba oy. 30 ka pamilya. Yeah, not only the 30 families, kato bagyod, givers bagyod to. Tiba ang pastor eh. Kaya, pastor. Ako mabito kung giwaling ko, anong mausab man kung mawa ang pastor? Unsa day na sa bagong leadership day. So ito pa, ang inyo din gisimba, dili day ang pastor, kung dili di ay ang Ginoo, kung dili ang pastor day. Kay pagkawa sa pastor, nganong mausab man? Di ba? Or mangita mo, by the way, bisag kung saan nyo pangita, usari Pastor Chris. Bisag mamatay ko, kung kisa may mapulin ako, usari Pastor JK. Digit pwede nga, bisag pareha mi sa kong papa, Pontilyas ming duha, gikan ko sa iyaha, digit pwede nga parehas mi, kilay-lahi mi. Digit di mo pwede pang lahi yun. Matutong last night, don't abandon your Abraham. Bira-bira yung wali yun. Ayaw, alang magkinaunsa, ayaw biyain mong Abraham. Kaya nga naman, paminaw, ang blessing na si mong Abraham, wala kang Lot. Kanus nagsugod, nagkabuisit-buisit ang kinabuhi ni Lot sa dihang ni bulag siya ni Abraham. O pagbulag niya ni Abraham, abi niya kaya na niya. Kaya nga naman, dilibot pasabot nga nalang kay gamay nga blessing. Nga nila, kung nadi kay gamay nga blessing, nga pinaagi sa imong pagka-faithful diri, kung dili di ka kabalo mo handol, mawara sa dina. Anak ko bitaw, no? Kaya nga naman, ang gigamit, karnal makasi Lot, wa siya'y altar. Una-una, wa siya altar. Nga nung si Abraham, lahi siya kang Lot. Kaya nga naman, kung tanawin mo sa Bible, grabe altar si Abraham. Every na siya altar, na siya devotion. And by the way, mo na ang atong mga Kristohanon, kung dili may establish nimo imong altar every day, wagi ka. Dili, pwede nga dili nga, alas 4:30, pukawon mo na mo, dili. Bisag walay camp, walay every day, naagyo kay altar. Tultulon yun mo na. Anak ko, ito, wala ang promise gihatag ngadto kang Abraham, wala kang Lot. O gani, si Lot unta to, kung ako'y Lot, dili ko mobulag ni Abraham, kaya nga naman, wa siya kasabot, nga diya nga, naa siya, dikit siya sa iyang, si kang Abraham, gibless siya sa Ginoo.
Ni dako ang iyang uba. Kaya ra nako ni dili oy. Yes, siguro pwede nimo mahimo na, pero lahi gyud tong naa ka together, connected ka sa imong pastor. Lahi gyud. Kanang naay connection sa imong pastor kay nga naman. Mao na akong giingon, ayaw tan mo sige tanaw sa YouTube kay nga naman kanang sa YouTube dili nagampo sa imo. Kanang mga pastors nga nasa YouTube, mga ano, yes, bisag kailan na nimo, gaano na nimo, pero wa nagampo nimo. You are a member of God's very own family and the Bible says it is God's will. Ug kabubuton sa Dios nga mamembro ka sa pamilya sa Dios. Dili kabubuton ako, dili kabubuton, kundi kabubuton na sa Dios. It is not optional, it is the fact every Christian needs a church family because a Christian without a church family is isolated and orphan. So, kung wala siya family, orphan. 1 Timothy chapter 3 verse 15. But if I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth, can I be Christian without joining the church? Pwede ba kumahimo Kristohanon nga walay simbahan? Yes. God is not silent in the issue. Yes, it is possible as being a Christian without a church family is like a person who says, I want to play basketball but wa kay team. I want to be in the army but not serving the platoon. O tanawa, Dante unsay feeling nga wala na ka, ikaw na lang usa. Wa na kay kauban nga lahi gitong na kay kauban sa training nimo. A student who will not go to school, estudyante ka, ga-uniform to kag-imyo, pero nag-abot nimo sa amis, kutobra ka sa terminal. Or GG. A soldier who will not join an army. A citizen who does not pay taxes or vote. A salesman without no customers. An explorer without no base camp. A seaman without a ship. A businessman on a desert island. An author without readers. A tuba player without an orchestra. A parent without a family. A politician without a party and without a bill. Daghan bitang ingon, Snoy, wala man to siya bill nga gipasaw. A scientist who does not share his findings. A bee without a hive. But you can be a good and growing, mature believer in Christ without His church. Pwede ka, pero mas nindot yun na kay simbahan. Number 2, how to make the ecclesia even greater. Discover your church membership. Number 2, develop your spiritual maturity. Dili pwede 2024 maura gihapon ta dapat mo mature ta spiritually. The purpose is the same goal that for the Ephesians Christians. He said that you become mature Christians and that you may fulfill God's will for you. Ug imong ma-fulfill ang iyang kabubuton diha sa imuha. That's what God wants us to do. He wants us to grow. And as soon as you can see there, you can encircle the word mature. Pwede ta mo tubo. Dahil kung mutubo na ka, imo na nang ma-circle ang word nga mature. God's will and both of the same sentence. It is God that's God's will that you grow up. Ephesians chapter 4 verse 14. That we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight man and the cunning craftiness whereby they lie to wait to deceive. Nga daghang kay doktrina karon. Doktrina, sindaghana, outer darkness. Kung dili ka mag-faithful, dito ra ka sa outer darkness. Ana ang usa ka pastor, unsa day ang imo ding measurement sa faithfulness day? Nga wa magi faithful sa tuwa kay makasasala ra ta grasya ra mas Ginoo. Sumuro na kag
imong naningkamot kag maayo nga ano. Daga kay doktrina. Ang uban dili na sad mosulwini. Dili na mosulwini. Kay whosoever man, kung kinsa ra toy mo dawat nimo. Yung saan pagka dugang nga simbahan nga. Kanang doktrina nasa doktrina karon nga di na mo sugot og tithes. Di ata gi-bless sa Ginoo, di na nung kamo. Mura kag imo nang gingan Lord, ayaw na ko panalangin ha. Mura imong gingan Ginoo, Lord, ayaw na ko i-bless. Di ata gi-bless. Ug mo na gitudlo sa tong pinaka papa sa tuwa niya karon undangon na nato na. Di pwede na Mo nang bantay-bantay gid mo. Unsa nga klase nga doktrina, kung wagi gitudlo sa inyong pastor, ayaw mo tuo. Murag nindot man siya paminawon, pastor. Nindot paminawon, may siguro maayo pagka-plastar, may pagkaano, pero tanawag nagbalik, mao ba na gisulti sa Bible? Or basig gitarog lang na candy craftiness kana bitong wintos to and fro nga alabis ag-asa na lang ang imong doktrina na lang. Gani kanang si Antonites at si Anton Ramirez wala na siya kay nga naman wala gidisband sa ilang grupo tungod sa kwarta ra gihapon kumaw ba. So kung unsa day ang doktrina nga gikan sa Amerika nga nagsupport sa ilaha mo ilang ipakalat. Imagine mo si Jesus Christ niadto sa impierno. Sa Hades. Grabihan ang mga doktrina ha. Verse 15, but speaking the truth in love. Yes, musturya ta sa truth diya sa gugma. Kay mabitang gitawag tag Truth Baptist Church. Kay nga naman dili pwede nga ang atong ihatag sila baka may grow up into him in all things which is the head, even Christ. Nga mature ta ba? Mutubo ta diha kang Kristo nga ang atong head or atong pinapangulo diha nga si Kristo Jesus. Now, once you are born into God's family, God wants you to grow up. Kinsa may ganahan nga si Lucas, ing ana lang siya maoy. Pag mata pa sa buntag, maoy na, sige gilak. Grumpy kayo. Lain na sa ning bata, oy. Wala siya, busog siya, kipakaon siya, bago siyang mata, gusto lang siya magmaoy. Ganan ka, pagsulod pa lang nimo sa simbahan, grumpy na kayo ka. Naunsa ka? Wala lang. Gusto lang ko mag-grumpy. Why? Because you didn't grow up. It means to be born into God's family. Just like you got physical birth that give you the desire to grow physically. Mabito tong naatay papa, natay mama, natay parents, natay family, para mo tubo ta diha. Nabitong natay simbahan para mupatubo nato. Tudluan taon saon pagbasa sa Bible. Karon, Mami Doc, salamat din sa Bible. I was praying for good and salamat kay dungagan ang collection sa Bible. Anak ko Adam, tama duha ka Bible akong gihatag this year, last year. So nanay ni hatag sa kog usa. Actually duha nang nidawat na ako Pastor Joey ang usa, Mami Doc ka nang usa. Anak ko, dili na ko pwede mo basag 10 chapters, 15. Di na pwede mo ubos, anak. Pas, ano ba? Kaya nga kung dili na to patasaan ang atong kaon, pero taas kayo ang imong screen time, pildi yung kadya. Tinod. Kung mas taas ang imong screen time kaysa imong devotional time, pildi yun ka. Tinod. You had a spiritual birth that God wants you to grow spiritually. So, there are a lot of mature Christian, but God says, I want you to grow up. Ningon ang Ginoo, stoy, ayaw pabilin diha. Ayaw pabiling bata. Grow up. We should grow up. Year 2025, we should grow up. I told the preachers, hey, we should level up. Kaya nga naman, wala tayo assistant pastor. Anytime nga masakit ko, naagi mo wali sa inyo ha. Oh, na yung mangimin, no?
anak kong asawa, ayaw may sige lakaw kayo, di makay ko masiktakag, lakaw ram ko, ni human na balik ram ko diri. Mo na bisag katong Sunday, lagi kong paminaw, halawali. O to pagkahapon, di nagid kaya, mura na akong malipong, tulog na ko. What focus of this level? We are going to focus on 4 basic habits that every Christian needs to develop in order to grow to spiritual maturity. This will equip you with the skills you need to begin those habits, and I'll explain the tools you need to continue these habits. Ephesians 4:13. Till we all come into the unity of the faith, in the knowledge of the Son of God, and to a perfect man, and to the measure of the stature of the fullness of Christ. What this verse says is that you can define spiritual maturity in one phrase. Spiritual maturity is being like Christ. Pareha kay Kristo. Real maturity is the measure of development which is meant by the phrase, the fullness of Christ. And notice that this has been God's goal all along. Muna ningon siya sa Romans 8:29, for whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He may be in the firstborn among many brethren. Do you realize that from the very beginning of time, back there in the Garden of Eden, when God made, He said, let us make man in our image. Pareha sa tuwa. From the very beginning of time, God has said, I want to make a man like myself. Not to be God's, but to be godly, not to be sovereign, but to be by God, to have a godly characteristic like God has. As a result of sin, the Bible says that image was marked and that God's original design of making man in His own image. Adam was made in the image of God, but he sinned and his image was marred. Parehas ta sa image ni Adam, pero nakasala, marred, nabungkag. And Jesus Christ came to the earth to die on the cross to pay for our sins and to restore us to the point that the original goal could come back. Nga, pwede ramtan niya pasagdan ng tao. Human ako, gi-create ko ninyo, pag-create na ko sa inyo ha, nga mo glorify mo, o mo praise mo sa amo ako ha, pero nakasala man si Adan o si iba. Mananingon siya, okay, I'll find a way. Ginahanglan, magpakatao ko para ako'y mubayad sa inyong mga sala. And it says that we should become like His Son. Notice some facts about spiritual maturity. It's not automatic. Number 1, spiritual maturity, it's not automatic. Dili kay natao ka aning pamilya ha, mature na dayon ka. Dili. In other words, you can be a Christian, you can never grow up spiritually. Is that true? Sure it is. Hebrews chapter 5 verse 12. For the time you ought to be teachers, you need to be the one teach you again, which be the first principle of the oracles of God, and are become such as they have a need of milk and a strong of meat. Verse 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. You have been a Christian for a long time now. You ought to be teaching others, but instead, you need someone to teach you. Dili ibot pasabot taon, supposed to be dugay ng takas imong Kristohanong kinabuhi. Ikaw na untay mo tudlo, pero hangtod karon ikaw pa may dalunon sa simbahan. Ikaw na untay ikaw na untay mag-disciple, ikaw na untay pero karon ikaw man nay na unsa. Ikaw na may sabtunon. Ikaw na untay mo sabot, pero ikaw may sabtunon. Ingon siya, everyone that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Bata pa siya. May kag-babe gani, bata.
When a person is still living on milk, it shows that he is not a very far along in the Christian life. Bisan, kini mga bata, gini, dili ni mo pasagadan ni mo kaog karne. Madaot. Maimpatsyo. Bisag ikaw, tanaw gay, kaon gani og ganang dili kayo gina ano sa imong kana bitong imong di ba maimpatsyo ka. Diyan kung maimpatsyo ka lain. Imagino nimo kitang tanan gabibiron. Suta di simbahan. Ti Merlin gadag bibiron, si doktora gadag bibiron. Mag-ilugay ta sa bibiron. Mangilog ka sa bibiron sa imong tapad. Para sa mga bata. Si Cham medyo ano na siya kay ate naman siya. Sa ilugo niyang dulaan sa iyang mangod, isog kay mangod. Dayon maulian siya. Dayon ang mangod dasad mangilog dapat siyang ate. Vice versa. Kung panubo tan mo be, kay alingog-ngog kayo. Pero mingawon sa tani nga stage. He's still a baby Christian. Mura kag si Baby Giant, kanang vlogger, nang gamay bitaw. Baby Giant, may tawag na, laina tanaw na. Kuyog siya ni tanggol, dagko kayang kauban, yung pusil gamay kayo. Bisan pa siguro, dagko kay mong, silang, imong, si Andy Andaya, katong player nga 6'6", 6'5", katoig so nilang Coco Martin, dagko mga ito. Dayon, ang pinakagamay siya. Bisan pa siguro, AK-47 yung dalon. So we're saying that it's not automatic, that it takes time. It takes effort. Hoy, it takes time. You should grow up. You need to grow up. You should read your Bible. You should pray every day. You should have your altar every day. Kaya nga naman, it takes time. O imog yung tuyuan, effort. Nga nung musimba magita. Kaya effort biya mo, mag-ilis ka. Diba? Pwede naman kasi yung balay. Pwede na ko dirira ko, Pastor Ray. Pero anong diri mo kita simbahan? Kaya nakasabutan, not forsaking the assembling of ourselves. Nga diri kita simbahan, dapat maminaw to sa pulong sa Diyos. It takes time, it takes effort. Not only, it's not program or automatic, it takes a process. Huy, proseso na. 1 Peter chapter 3, verse 18, but grow in grace and not dili lang sa grasya sa Diyos, but in the knowledge of our Lord Jesus Christ and Savior, a knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. Nga, dili lang sa diha sa grasya, kundi diha sa kaalam sa Diyos. That indicates a process. It takes time. Yawan ako eh. It's not instantaneous. There's the shortcut to spiritual growth. Walay shortcut ani. Okay. I will be turning 45 this year, 44 this year. Automatic. No. Bisa pag mo 50 ka, kung wag yung kay tubo-tubo, dili ka mo basa sa Bible, kung dili yun mo tuyoon, di yun ka mo tubo. Praise God and thank God, sana ning kamot. There's no instant pill that I could give you that today you could and take and tomorrow you are going to be spiritual mature. Unsa man na vitamins? May tag na vitamins sa rin, no? Spiritual maturity. Oh. Kanindo to no? Dili, walay vitamins na. Ato ginang trabahuan. Dili bot pasabot nga
sige kag songli diri, mature na ka dili oy. Magkanta ka sa choir, mature na ka, matudlo ka sa mga bata, mo mature na ka dili. Yeah, it takes responsibility in order for you to get mature. Duwara na, if you'll take it seriously, mo mature ka, o imo lang, gilapag lang mo na. Nga dili ni mo kwaon seriously. People try a lot of shortcuts. Try nilang shortcut. They will, ano bitaw, nga mura bitaw sila mature, pero istorya nila, maay kuha ni, istorya nila sa verse, they look good, tanaw ni mo, lo, mayuha kayo mo plaster sa verse, ay. Pero nag-abot sa mga problema, nag-abot sa mga circumstances, mugawas yun. Some people look for emotional experience. They say that if I get this certain experience, then all of my problem will be solved and I'll be a mature Christian. Hoy, dili taon, oy. Basig mamatay akong papag mama mo, mature na ko, dili taon, oy. Yeah, slight, a bit. You should be. Other people say that if I could just read this book or if I could just go to the seminar, if I could just listen to this podcast, samot. Unsa man nga book nga imong basahon, oy. Other people say, if I could just keep a certain set of rules, well then, if I could keep those rules and legalize them, then I could be God wants me to be. No? But the Bible says, no, it's a continual process. Proseso ni. Imo ning tuyuan, you should wake up at 4 o'clock in the morning. You should read your Bible. You should pray every day. You should eat spiritually. But there are some skills that you can learn. Not only it's a program or automatic, it takes process. Number 3, it takes purpose and discipline. Kini gyud mo gini ang problema sa tuwa, wa tay disiplina. Ug usa ko na appeal ko na when it comes to discipline, I don't have discipline. So, a little bit sa food karon di na kay kuga kaon, ambot lang ka unsay nitabo. Pero dito ko sa Cebu, grabe nga pagkaon eh, makaana ko patay maning kaon na eh. 1 Timothy chapter 4 verse 7. But refuse profane and all wives' fables, and exercise thyself rather into godliness. Let me ask you, is physical fitness automatic? Dili oy. Let's get physical. Let's get physical. Ang asawa bitaw, Daddy, mag-ano ako, si bahala ka na. Ana-ana sa dito, Stevie. Kadugayan, sigog tanaw. Sigog kaon siya, exercise. O ano, kaya pa ba? Maharag sugod eh. No, other spiritual fitness, it takes time and trouble. And just like the physically fit, you've got to exercise, develop some basic habits. That's true in the Christian life. The Bible says that you need to discipline yourself for the purpose of godliness. Now, when you talk about discipline, you need to talk about discipleship because the two go together. And there are 6 features here that I want you to understand, and that's an overview to where we are going to this lesson. The Bible teaches the mature Christian believers are called disciples. John 15:8. Herein was Father glorified, that ye may bear much fruit, ye shall be my disciples. The term that the Bible uses for mature believer, a disciple. The Bible teaches that I cannot be disciple without being disciplined. Tinod. Dili ka pwedeng mahimong disciple kung dili ka disiplinado. May kag basa kag Bible niya, ikaw mismo wa ka ni basa kag Bible. Ampo gyud ta ha. Kumusta imong prayer life? Wa sa kinabo ampo. Luke 9:23, and he said to them, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. There are 2 words go together. The Bible teaches that the more disciplined I become, the more God can use me. Gingnan ko sa kong auntie, Koy,
Ayaw palabig kaon. Kay gamiton pa kas Ginoo. Oh, ante. Kung busog na kaundang, kaling ante dugay makay kung mabusog. Karon lately, ang ginaluto ni Clara gikan ganiha, pamahaw, panyudto pa niya pon, wa pa na, urot na na. Siya ayaw palabig kaon. Siya, sakto-sakto lang ba? Mo beto namatyan sa mong angkol. Diyos Maria Yosef, anti, yawan sa tana. Pinangan ako. 2 Timothy chapter 2, verse 21. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. He shall be a vessel unto honor, sanctified and met for the master's use, and prepared unto every good work. The mark of a disciple in a cross bearing is bearing the cross. Luke 14, verse 27. And whosoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Kung dili nimo mada ang imong cross, di ka pwede ma-disciple ni Jesus Christ. Unsa may mga cross nimo be? Sa karong tuiga or last year karong daghan tag cross. God wants us to bear our cross. How? Now, how often am I to do this? The Bible says, daily. Kada adlaw, dili rap, kundi kada adlaw. Luke 9 verse 23, and he said to them, all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Daily follow. What does it mean in the practical sense to bear a cross? What is it involves in the cross bearing? Whatever it takes to give Christ first place in my life. I cannot be a disciple without being disciplined and other 4 habits. 4 habits of a disciple can become a disciple by developing a disciple habits. Whenever I have something that I really want to get, I'm going to say get it. And if you got it, then you say got it. And I'll say good. So I'm saying that becoming a disciple, you do that by developing disciple habits. Get it, got it, good. Colossians 3:9, lie not one to another, seeing that you have not put off the old man with his deeds. Colossians chapter 3, verse 10, and have to put a new man, which is renewed in knowledge after the image of God that created him. Notice that says here that God is able to make us to put off old habits, and when we choose to put on new habits, that's the way God changes us. Kung unsa to imong old habits sa 2020-24, kinahanglan imo tong ilisdan sa new habits sa 2025. That's why God changes us. As said that God's number 1 is to make us like Christ. The mature becomes a Christ-like, and he says here, and it's by putting off the old habits and putting new habits is how become like Christ. Now, there are 4 basic habits: time with God's Word, prayer, tithing, and fellowship. Number 1, there's time with God's Word. Mo Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. The Bible says that the first thing a disciple is he or she is become who continue in God's Word. We are going to look at how you get into God's Word on a regular basis. John 8:31, then said Jesus to the Jews which believe on him, if you continue in my word, then ye are my disciples in what? Indeed. So kinahanglan yun hala every day. Na naman ko sa Matthew. Book of Matthew na ko today. So goal na ko February, mahuman na nako ang kini nga Bible para lahi na sad nga Bible akong gamiton. This book of the law shall not depart out of my mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest
observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. If you want good success, ayaw ibulag ang Bible sa imong kinabuhi. Right now, if you gonna Nissan will be closing. They're planning to file bankruptcy. Nissan. Kanang sakyanan na to nga Nissan Terra, Nissan Navara. Ga-file sila bankruptcy kay ang ilang CEO giwaldas nila ang kwarta sa ano. Mo nang gisalo sila sa Mitsubishi ug Toyota, nag-merge sila. Kay kung dili sila mag-merge, sirado ang Nissan. Imagine nimo, Nissan is very, kada bitong tanaw nimo top of the line nga mga sakyanan, pero sirado. Naapatoy, there are 2,000 employees nga nawadag trabaho since nag-close ang Pugo sa Manila. Pugo. Nang sa mga Chinese. Praise God and thank God, napakatrabaho. Some, wala na trabaho. Nagasalig lang sila sa Pugo, wala, gi-close ni Marcos. And I was, nag-analyze ko nga nisugal man si Duterte sa Pugo, during that time, kinahanglan tagkwarta. O walay lain nga maka-source of income, Pugo. O nang mura siya ni, ano ba? Wa may lain kusog nga nga makakwarta ang Pugo. But right now, there are 2,000 employees nga mawadag trabaho sa year 2025. Praise God and thank God, nakatrabaho pa ron. Amen? Napating negosyo. Ang Ginoo may gagunit ani tanan. Mayroon kag, Pastor, napa ba tayo hope aning 2025? Naoy. Nga nang wa man. Kaya kung wa na tayo pag-asa, di na tayo muginhawa. As long ang muginhawa pa ta, simba pa ta, natay tsansa. Unsa may atong buhaton, kinahanglan mo tubo ta spiritually. Why? The more you become mature, the more you can understand, mo din yung kabubuton sa Ginoo sa kinabuhi. Amo din siya ipangitabo din sa di na taangay maratol na naman sa Bible. Pero dili ka mo mature, dili ka kasabot may kayong hala, time pa sa makuyawan ta ani. Hala. Time pa sa as it is written, man shall not live by bread alone, but from every word that proceedeth out of the mouth of God. Dili lang ta mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga nigawas sa baba sa Dios. Mo nang dili gyud nato ni ibulag ang pulong sa Dios. O gani mas pakusgan pa natog basa ang atong Bible. Read 15 chapters, 10 chapters, 8 chapters, 5 chapters. Kung you are reading 2 chapters, add 3 chapters in order to make it 5. If you are reading 5, make it 8, make it 10. Me, I'm reading 15 so that I could move on to 20. Why? Mo man na imong intake. The more nga mag-intake kag taas, the more di nakaganahan sa gagmay nga intake. Magkadako ang imong spiritual intake sa imong kinabuhi. This is year 2025. This is what I'm saying. It's not automatic. It's a process. Proseso na siya. You have to read your Bible. Dili ta pwede mo take og spiritual maturity pill. Kung naa pa lang na, daghan ang nipalit na. But sad to say, makaanag ko, ang mga katubitang nagpicturean ako tong mga I'm glad some of the leaders kauban ni Daddy, kuy ni Pastor Jun, bisita sila diri. Jun lang magbas, we prayed, ni hilak pagay siya ko mas maayo pas Pastor Jun, hilak siya. We miss you Pastor Chris, we miss you Ma'am Rose. Okay, then mga original nga leaders. Ni ila kong gibinuangan, kay numdum pa ka sa una nga anaon ka ni Daddy. Ay ana ko, mom na hilig niya. Tos up ka din, nahagbong na ako sa
sa balas. Imagine nimo gamay pa ka sa una. Karon pwede na ko ni kamang duha, pwede na ako kuguson. Pero I was happy na ano ko ba, salamat ani nga naadit sila. Nga ano ba. But some of the leaders nga kuyog nila, sadyang natigulang sila, dito na binuang. Biyaan nila lang asawa. Anak ko. Mao giday no. Spiritual maturity giday, dili day mo depende kung magkadugay day ka. Kay not all of the wise men are wise. According to Job. Dili tanang mga tigulang wise old men. Manindog ta magpray ta. Don't forget to bring your fruits, to bring yourself, bring your offering. Be here at Truth Baptist Church. By the way, wala pa rin takapili kitsa mag-testimony. Katong ni Apil og Camp, kasagaran tong mga sikap, picture ko, may itap silang kini si Christine, kini sila. Pa testimony ni mga ni Apil, silang heart, kini mga ano, sila na pod at least makadungog ta sa side nila. Sikap mga 5, 6 ano. Pray ta, Lord, thank you for tonight. Thank you for your word. Yes, Lord, pasaylo mi usahay dili namo maabot gyud sa usahay sa karabitang naami ano nga mo mature. Sometimes it's okay for us to be mature or not. But Lord, please gampo ko nga imuming tabangan year to 2025 mo mature mi padayon di sa imong pulong. Tabangi matag Kristohanon, maningkamot sila og tubo da kanimo. Panalangin nilang trabaho, labi na ugma, mobalik sila, ang estudyante nga mobalik og eskwela, ayaw sila kalimti sa mga negosyo. Salamat kayo for watching us for the whole year 2024 until 2025. I know we are excited, I know we have hope in you, kay ikaw man nag-promise imong pulong. So tabangi mi ay mipasagdi. Andama mi para ugma sa Friday o sa uban pa namong pagabuluhaton karong Domingo, Lord. Salamat kayo. We can thank you, praise you, and honor you. We bring back all the honor and glory in your name. Amen and amen. Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga tiwala sa puso laing nga mabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madigayaon ug baligon nga kugmaon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa akong eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako makabot ang trabaho nga dili sa likway ang pagkasanon. Mahimo nako mapayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong mangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan lusyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but that thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. Happy New Year! TBC, to God be the glory. See you this coming Sunday. Be excited. Pagdala mo extra nga sinina. Salamat kayo.